सम्मुखें विजुबाबू प्रतिमूर्ति में भंगारुजा तुरंत मरामती दाबी। ओडिया अस्मिता प्रति सम्मान रहू पूज्य पूजा समिति। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा जननायक स्वर्गत विजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति में भंगारुजा घटना को नहीं पूज्य पूजा समिति तीव्र निंदा करिछि। ब्रह्मपुर सरकारी आईटीआई केन्द्र सम्मुखें स्थापित विजु बाबू अनन्य धातुशिल्प प्रतिमूर्ति में लगी चषमाटी कहीं दुर्बृत्त भांगी देइछन्ति। एही अशोभनीय कार्य केवल जड़े महान नेता अवमानना नुहे बरं समग्र ओडिया जातिर अस्मिता उपरे आघात। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସମିତିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଗୁଣନିଧି ବେହେରା ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଅବନୀ ଗୟା ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ପଣ।